Your water sports operator add in your English is fun na. Oh na. On na. Baba hoy amare padle. Sir, nghe cái máy vừa chơi kia cái này ये लाओ ना घर ये गौतम रे टर्न करो Good evening, everybody. I'm from representing from tourism department. My name is Suresh Talwar. First of all water sport association has to follow the queue system. The सगळ्यांनी queue system follow करपाक जाय. So number one. Second, overload करपाक जाय. Main thing is queue system. You have to follow the queue system. Overload करपाक जाय. Life jacket is silent go. All passenger has to push. What about the kids? Even kids Can go inside in the water. Up to what age they can go in the boat? The restriction is there, but they have to wear their life jackets, whatever provided, and as per the capacity only. No, but no. Supposing some kids are small, 2 years, 3 years old, whether they can be taken in the boat? No. They cannot take. No, they are very small. It is 5-6 years old. They can take. The incident which has happened yesterday, that small boy which was there, I have come because of that. Especially, we are very sympathetic to the family, and I felt very bad. People come to Goa for a holiday, and such incidents happen. And after the incident happens, a small boy also was about to be, his life was saved. And finally, we as responsible as government and the stakeholders have to have all the safety measures, safety protocol, everything, and they have to follow the rules and regulations. Not only one counter here, we have so many counters. That is why has happened. And there should not be any more incidents, because we are touristic state and this state is living on tourism. Our revenue is on tourism. And we cannot send bad memories
and that is why you need to have a meeting with them, not only these stakeholders, the other stakeholders before the season starts. What are the do's and don'ts? They have to put rules and regulations over there. You see that they put rules and regulations. Okay? Child is not allowed, a small child, like 1 year old, 2 years old, is not allowed to go in the venture into the sea in the boat. You put some regulation. We have to put it because if it's not there, we have to It is mention not that. there. I was searching. Yeah. So you put now up to what age they can go into the water, into the boat. 10-seater passenger boat, 12-seater passenger boat. Whatever they are doing, water sports is allowed from this age onwards. It is there internationally. You go, the minute you go on the counter, it is written over there that child from this age is allowed to venture into the sea. Child from this age can do parachute. Below the age cannot do parachute. We do not have all this system, and we need to put this system in place. And you are the authority. Tamaskar is a very senior tourism officer. Please, you all both coordinate. Captain of port and Tamaskar should coordinate and get these things in place. Not only for this booth. I want you to put for all the booths, because finally they are taking all the tourists, Indian as well as foreign tourists, for this water sports. It's a unique concept which is there in Goa. It is not there in any other state. You go to Kerala, it is not there. They are very small in front of the 5-star hotel. But here it is there for everyone. And they are living on that. Their business is this. त्यांचे पोट आहे. But there cannot be an incident like this. So त्या खातीर आमचे कडेन सगळ्यो वस्तू सारक्यो आसपाक जाय. आनी आमी we cannot shy away from our responsibility. ही आमची responsibility, गव्हर्मेंटाची responsibility at the same time तेंची responsibility. Secondly, खुबशे बुथांचेर हांव पळयता 150 वयर भुरगे आहा. तेन्ना I will hold you responsible. I don't want any of these boys over there, only who are working here. 12, they should have they are कोणाशीच ना पळय आतां हे सगळे काम करपी हिंगा. कोणा कडेन आयडी ना बॉन आहा म्हणून न्हू, आयडी कोणाचीच ना. कोण पीक पॉकेटर ते दीस फाटल्या दिसांनी चोरयो जाल्यो. कोण कांदोलीसून कोण चोरतालो आनी कोण वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटरांक गेले पुलीस स्टेशनाचेर. ते म्हाका फोन मारता, सर आमचे भुरग्यांक गेले, कित्याक गेले तापोवन सांग दिसता म्हाका. मागीर कितें तें तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय न्हू. तुमी सगळे म्हणूंक शकना गव्हर्मेंट करतलो म्हणून. हॅव टू नो कंपल्सरी मरे. तुम्ही करा मरे तितले इन्व्हेस्टमेंट, तांकां दिया मरे एक जर्सी. सगळे एक कलराची जर्सी घालतले. दे आर युअर पीपल. रिमेनिंग ऑल टाउट्स. There is no arrest of touts happening from the beach. You should take care of this. तू आणि तो दोगूय जाण एवरी डे टाउट्स कितले जाता ते म्हाकाय मेसेज येवन जावपाकूच जाय. हे चोड जाला हिंगासर. टाउट्स हे अर्दे आहा पळय ते हेंचे मनीस अर्दे टाउट्स तेंचेच सोयरे ते. दिस इज नॉट डन. तुमी धंदो काबार करतले हितून. तुमचोच धंदा. बिझनस इज युअर्स, नॉट मायन. आमी तुमचे बरे मागपी, पूण धंदो काबार जावंक जायना. जस्ट बिकॉज यू आर going to allow those people to walk around, do nonsense things over here. तुम्ही सगळे कंट्री भोवन येयल्ले आहा मरे. श्रीलंका व्हडली कंट्री जर इतले बरे ट्युरिझम करूंक शकताले, आमी कित्याक करूंक शकना. सीएम बसून बेजार जाला. म्हाका 3 फोन मारले ताणें. This cannot happen like this. Overloading not allowed. तुमचीशी नाही. PI will monitor. तू पळय कोण तुका दिसलो, your letter has to go immediately to him. He will suspend. तू सस्पेंड करा. कोणाचो इन्सिडंट असो जावंक जायना बाबा. लायफ मरे ते आमचे. आमी लायफ ते आपले लायफ तुमच्या हातीन दिता आनी तुमी वयता भायर तांकां घेवन. कॅनॉट बी ओवरलोडिंग. कोण येवन फाल्यां सांगतलो ना एक भाशण दिलें आतां 8 दिसांनी परत ओवरलोडिंग स्टार्ट जालें. तसो जावंक जायना. मातशें केअर घेया. सर हे ओवरलोडिंग जावपाक कारण कितें नेमकें? कोणाचें नेग्लिजन्स?
ती आमी सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेवपाकूच जाय. ह्या भागाचो आमदार हांव, आय एम रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट. तांकां हांव आतां सांगूंक येयला, हे आमचे गोवन स्टेक होल्डर्स आहे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट केला तेंच्यांनी. पूण एट द सेम टायम दे शूड नो वॉट दे शूड डू अँड वॉट दे शूड नॉट डू. आय एम टेलिंग दॅम ओपनली. सगळे जाण हिंगा आहा आनी कोण ना बसून तांकां. तुमच्या माध्यमांतून सांगता हांव, सावथ गोवा आहा, बागान आहा, शिकेरे आहा. शिकेरे काय बरें चलता, स्मूथ, केन्नाच जायना ओवरलोडींग. ओवरलोडींग जावंकूय उपकारना. कितले ते पयशे, हाव मच वी आर गोइंग टू मेक एक्स्ट्रा पर ट्रीप? 500 रुपीज, 500 रुपया खातीर कोणाचो जीव घालपाचो आमी ना. लेट अस नॉट गो इन टू ऑल दीस. डू प्रॉपर बिजनस. एक मनशा खातीर सगळ्यांक त्रास जातले आनी जावंक जायना हे त्रास. तुमचे रुल्स एंड रेग्युलेशन पयले सारके घाला आनी ते एक मातशें एक सर्क्युलर कार्ड दॅट चायल्ड फ्रॉम वॉट एज दे कॅन go into the vessel. Yeah, these are small vessels. These are not big ones like catamaran in Panjim. They can take those small ones. कितें म्हणटात तांकां? PNG मरे. Yeah, in the river they can take. These are seas. But what is the age you are going to allow? Please have a discussion on this. From this age it is allowed. Make it open so they can put it over here on the board. Government order dated so and so. Age limit is this, that they are allowed. The kids are allowed. Boys and girls from the age of 7, from the age of 8, with proper life jacket is allowed. Periodical inspection तुम्ही करा. सगळे हो बूथ, तो बूथ, तो बूथ, सगळे बुथाचे इन्स्पेक्शन करा. डोंट अलाव एनी. हे आतां कोण दिसले न्हू, हांकां सोमतेच अरेस्ट करपाचें. कोणा कडेन आय कार्ड ना तांकां भितर उडय. तूं घाल 5,000 रुपया फायन घाल तांकां. ही फकाडां चल्लेली आहा. डोंट स्पॉयल ट्युरिजम. अलेक्स, यू ऑल आर द पीपल हू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस ट्युरिजम. तूं आतां तुजो वॉर्ड मेंबर आने का तो हांव पळय. तुमी वॉर्ड मेंबर आहा मरे, मागीर तुमी सगळे आदले मरे रामू. बिजनस काबार करूंक दिनाका तुमी. तुमच्या हातीनूच दवरा. डोंट फिनिश इट. Don't think that all these people coming from this state and that state is going to give you some extra money. Nobody is going to give you extra money. लोक जे येवपाचे ते येतले, तुमकां धंदो जावपाचो तो जातलोच. हे जे कोण आनीक एक्स्ट्रा भुरगे येयल्या आनी ते टाउट्स म्हणून जे काम करता आनी आमी उगीच रावन पयले रिस्पॉन्सिबल आमी, तुमचोच धंदो काबार जातलो. आनीक हांव कांयच उलयना. कोण तुमचें काम करता तांकां दिया मरे. Put give them a proper ID card. ह्या शेकाचो होम बीच शेक ID कार्ड दी घालूनी ताका. सो पुलिसांक कळलो, सगळ्यांक कळलें की तो तुमचो एम्प्लॉई म्हणून. कोणाचे हितून ना ताका भितर उडोवपूच जाय. डावट सुबेज जाल्यार कस्टमर उणे जाल्या. सो काल इन्सिडंट घडलो ओवरलोडिंगा खातीरच घडलेलो आसा तर. सी आय हॅव नॉट नोन एनीथिंग. इन्सिडंट जाला तो सगळे जाण जाणा. ओवरलोडिंग जाला ओ ना ते पुलीस इन्वेस्टिगेशन करता. तेंच्यांनी स्टेटमेंटूय दिल्लो आहा. ती बोट कितली पर्सन्स कॅपॅसिटी आनी कितले लोक आहले ते. सो तेजेर FIRूय जाला. हियर कॉशन इज नॉट अबाउट FIR. कॉशन इज अबाउट समबडी हॅज डायड, वन बॉय इज सेव्ड. फुडें इन्सिडंट जावचो न्हू म्हणून आमी हिंगा येयल्या. आमी सगळे जाणांनी भासाभास केली. PI कलंगूट, जतीन, आमचो ट्युरिजम आनी की आमी या म्हणून. एंड वी हॅव टू पूट दीस इन प्लेस. वी कॅनॉट अलाव दीस इन्सिडंट्स टू हॅपन. अशें जायना इन्सिडंट. पूण अशें जावचें न्हू आनीक म्हणून तेणी ओवरलोडींग करपूच ना. भुरगीं कितली एजीची वचोंक शकता हिंगा व्हडले सियान. रिवराचें उलयना. रिवराचें कोणें वचोंक जाता. धाकटुले बेबीक बसून व्हरोंक जाता रिवरान. कित्याक रिवराचे ते बोटीच वेगळ्यो आहा, व्हडल्यो बोटी ना. सो धाकटे भुरग्यांक कितले वचून व्हरोंक जाता. हे आमी सगळे जाण हिंगासर बरोवन घालपाची गरज आहा. बोटींची कॅपॅसिटी सर कितली आसता एक्चुअली? 12 सीटर. 10+2. 10+2. थोडे व्हडले आहा न्हू. व्हडल्यो ना. काल बोट ओनरान जो एक स्टेटमेंट दिलो पळय की मशीन मोडलें, मोटर मोडलो आनी ताका लागून इन्सिडंट घडलो. हे कित पर्यंत आतां खरें? आतां कोणाचें खरें हितून कितें? सी पुलिसान FIR बरयला. दे विल कम आउट वीथ द रिपोर्ट. तितून आमी बेश्टे उलोवन कोणाचे वायट
तेंचे इन्व्हेस्टिगेशनान आमी पडप ना. आतां कोणाची पूण असो फुडें आनीक इन्सिडंट जावचो न्हू अशें आख्खे संवसाराक वॉटर स्पोर्ट्स चालू आहा, बरो वॉटर स्पोर्ट्स चालू आहा. सो थिंगा सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन मारलेले आहा बोर्डाचेर, ते हिंगासोर जावचे आमच्या गोंयान. म्हणून आमी आयज येयल्या. ट्युरिजम डिपार्टमेंटाकूय सांगता हांव, कॅप्टन ऑफ पोर्टाकूय सांगता हांव, यू ऑल शूड सी दॅट बिफोर दे स्टार्ट सीजन स्टार्ट तुमी येवन चॅक करूंक जाय तेंचो कावंटर आनी ते बोर्ड आहा वो ना ते रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ट्युरिस्ट ऑल्सो नोज एंड एवरीबडी नोज वॉट हू कॅन गो इन टू द हाव मेनी कितली कॅपॅसिटीची बोट आहा पळय ती 12 पॅसेंजर्स ओन्ली, नो ओवरलोडिंग. हे सगळे तुमी बरोवन घेया तेंचे कडसून. तुमी एक बरें फॉर्मेट करा, तेंकां करून न्ही तेच कोत्तले. दे वील मेक द बोर्ड. I suggest in the boat front only they should write 10+2. Yeah. So the passengers should know the it is overloaded and we cannot go in that one. Can be painted on the That and on the counter also. Counter also. Everybody comes here on the counter. ऑफिसर इंचार्ज सर, म्हाका एक सांगा, तुमचें लक्ष कितकें आसता हांगा? आठवड्यान कितकेदा येता हांगा सरप्रायज विजीट अथवा कशें कितें? tourism Tourism येता रे. आमी आतां चालू आसता आमचे पेट्रोलिंग. हांगा जो काल इन्सिडंट जालो हो सगळो कित्याक लागून जाता असो? हे 25 जाण बसयतात अथवा कॅपॅसिटी आसता 10+1 अथवा 10+2? हेजेर पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता न्हू, ते आमी कांयच घेवंक शकना. ते पुलीस कितें सांगता हे खंयचे तर पोटलेची गजाल जावं शकता. गिरीश बाब पळय आयक ना, फुडें आनीक जावचो न्हू इन्सिडंट हो. सी गोवा इज अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. हजारांनी लाखांनी ट्युरिस्ट येतात आनी ट्युरिस्ट हू आर कमिंग सेफ्टी इज फर्स्ट फॉर दम. आनी उदकान गेलो जाल्यार सेफ्टी शूड बी ऑफ आटमोस्ट इम्पॉर्टन्स, स्पेशली देअर जॅकेट्स एंड 10+2 जे ऑफिसरान सांगला पळय तशें. आनी दे वील डू पिरियॉडिकल इन्स्पेक्शन. PI हिंगा जतीन आहा आनी तेजी टीम आहा हिंगा. दे वील ऑल्सो सी इफ समबडी इज ओवरलोडिंग इमिडिएटली तेजे लायसन्स सस्पेंड जातले. ही हांव तुमकां गॅरंटी दिता. आमकां इन्सिडंट वायट जाल्ले नाका हिंगा. वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल. आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाकूच जाय. जेन्ना धंदो हिंगा जाता आमी घेवंक जाय, तेणीय घेवंक जाय. सगल्यांनी हिंगा बोट ओनरांनी सगल्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. तितून टू ओवरसी एवरीथींग ही वील सी. PI कलंगूट इज देर, ट्युरिजम डिपार्टमेंट तामोस्कर इज देर, तेजे उपरांत आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्टूय आहा. सगळे स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले जो तर कोण वायलेट करीत जाय. बट एट द सेम टायम ट्युरिस्ट जो तर दिसलो सुबेज पियाला, ड्रंक जाला वो आनी कितें जाल्यार तेकाय घेवप ना. म्हणजे थोडे वस्तू तुमी बरोवन दिया. प्लीज रायट ऑन एवरी काउंटर. गिव देम इन रायटींग. गिव वन, मेक वन लिफलेट बाय योर सेल्फ, बोथ ऑफ यू टुगेदर, बोथ डिपार्टमेंट्स. Make the leaflet, give them this should be on this size board. Size the that thing, so let them erect it inside for the whole season. So board should be very clear. So don't allow them to print something else. You print one and give them, so they will make the board. Do's and don'ts, especially the small kids. To what age it is allowed? You give them very specific, whatever you all want. we'll find out. Yeah, Allowed. you make a debate on this. 5+, 7+, let it be official. Tomorrow a small 3-year-old baby dies, who will be responsible? Everybody will start lifting their hands up. I am not. He will say I don't know. You will say I don't know. So I cannot say that I am responsible. So rules and regulations made by the department. सर रेटीचे कशें कितें? एक्शन जाला न्हू, FIR जाला, अरेस्ट वील बी डन. अरेस्ट करतले, कोस्टल पुलीस अरेस्ट करतले. License also suspended. लायसन्स ऑलरेडी सस्पेंड केला. सर जशें म्हटलें रेटी बद्दल आतां एक्चुअली पर पर्सन कितें रेट आसा आनी कितले चार्ज केल्ले वयता? सगळे पळय तेंच्यांनी घातलेल्यो आहा, पूण तेणे आनेक रेट चार्ट मातशे तुमी करून घेया. तेंचे रेट चार्ट फिक्स आहा, ते तेणी डिस्प्ले करून सारके. एक वाटेन रुल्स एंड रेग्युलेशन, एक वाटेन रेट. देर हॅज टू बी ट्रान्सपेरन्सी, टोटल ट्रान्सपेरन्सी. नाजाल्यार हू इज मेकिंग मोर मनी? द टाउट्स आर मेकिंग मोर मनी देन द बोट ओनर्स. So we are trying to discourage all the touts. The rates and all the
association should fix, No, they have already fixed. They have the rate chart. because we cannot fix as a department. No, they have, but you take from them Yes. and tell them to print. Here they have printed, but it is not clear. Let it be on the board, proper board. So तांकां मातशें दी. तामस्कर तूं हेल्प कर. तूं सदांच जाणा कितें करूंक जाय पळय तें. एक ते रुल्स एंड रेग्युलेशन पयले घाल आनी सेकंड रेट चार्ट सगळे कावंटराचेर डिस्प्ले जावनी. मातशें जाग्यार पडोनी हे वस्तू. थँक्यू. येस थँक्यू. थँक्यू सर. डाउट्सांक हे करिनाका. ना एवरीडे हिंका हे पडूच नाका. विदाउट हे दिसलो तेका धर तूं. विदाउट हे तेंकां लेट इन हॅव सगळ्यांचे हितून 200 जाण आसता. अशें नाका. तुमी तुमचीच जाण करताले. नॉट करिना ना तुमचे कडसून हांव म्हणटा तेणी काडटा करून पन्नास जाणांक उडय भितर कशें करता ते पयले. प्रत्येक जाण आपल्या आपले कार्ड घाल मरे. तू घाल मरे. एक जॉब तो जाणा मरे लॉरेन्स.